Kata-kata Ibnu Athilah, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Maksudnya, siapa yang permulaan jalannya kepada Allah atau permulaan mujahadahnya kepada Allah terang benderang, maka akhir perjalanannya juga terang benderang. Maksud hikmah ini terang benderang itu ialah di dalam hati. Siapa yang permulaan mujahadahnya hatinya terang benderang, maka akhir perjalanannya kepada Allah juga terang benderang. Rasulullah ada bersabda, ya, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kita baca separuhnya dulu hadis ni, ya. Ihsan itu anda beribadat kepada Allah seolah-olah melihatnya. Kenapa Rasulullah menyebut seolah-olah melihatnya? Karena tidak melihat Allah, zat Allah yang sebenar. Yang dilihat ialah tanda kewujudan Allah di alam malakut. Bila mata hati seorang mukmin dikurniakan oleh Allah, dikasyafkan berbagai hijab, pandangan mata hati melihat Rasul-Rasul Allah di alam malakut, ketika itulah orang tersebut mengalami seolah-olah melihat Allah. Maksudnya tidak melihat. Kita jangan lupa, ya, kesimpulan yang disepakati, diijma'kan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, bahawa zat Allah ketika di dunia ini tidak boleh dilihat oleh mata kepala dan juga tidak boleh dilihat oleh pandangan mata hati. Yang dilihat oleh pandangan mata hati hanyalah tanda-tanda kewujudan Allah, keagungan dan kesempurnaannya yang berada di alam malakut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi, dan di dalam malakut kejadian bumi ini, ayatun, terdapat tanda-tanda kewujudan Allah, keagungan dan kesempurnaan Allah, lil mukinin, bagi orang-orang yang yakin. Lalu disambung wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam malakut kejadian diri kamu, tidakkah kamu lihat dengan pandangan mata hati kamu. Jadi umat Nabi Muhammad ni, orang-orang Islam ni, akan dapat melihat ayat-ayat Allah yang tersirat di dalam bumi ini, di dalam diri sendiri, apabila mereka melakukan mujahadah al-kaswi wal-ittila'i. Kalaulah Allah bukakan berbagai hijab yang melindungi, yang menutupi pandangan mata hati atau basirah, maka ketika itulah pandangan mata hati mereka akan nampak tanda-tanda kewujudan, keagungan dan kesempurnaan Allah yang berada di alam malakut kejadian bumi ini, seluruh kejadian dan termasuklah kejadian diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi kalau ini sudah berlaku, tuan-tuan, maka berlakulah apa yang Rasulullah sebut, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Inilah permulaan yang terang benderang. Maknanya, tuan-tuan, bila kita sampai ke tingkat ihsan, kita berpengalaman seolah-olah melihat Allah tadi. Karena yang kita lihat ialah tanda kewujudan Allah, keagungan dan kesempurnaannya, bukan melihat zat Allah sebenar. Bila sampai ke tingkat itu, itulah permulaan yang terang benderang. Senangnya, bila kita disampaikan oleh Allah ke tingkat ihsan, itulah permulaan jalan kita kepada Allah yang terang benderang.